हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एया मैं रातिपुवा पार्सल आहिले निरा पार्सलटा रिसीव करबो कारणे आहिसु घर फंडते हेइतो बांदर एया दुटा पार्सल एया मिशो पर आना पार्सल दुटा एया अनबॉक्सिंग करिम एतिया आपनलोके चाबो एया डाइनिंगत परा कापुर कयने टेबुल क्लथ कयने कि कय जानो भिडिओটো हेफलके चाबो जानो केसिकन कत थली जानो हाते काटिबलगिया হৈছে माने फालिबलगिया হৈছে एया टेबुल वाओ धुनिया আহিছে रे धुनिया पाइतले হয় ধুব পাৰি ন লেতেৰা হলে ধুনিয়াকে সাৰ্ফত দি या धुनिया আছে ইয়াত অলপ ধেপা উঠিছে বা কালাৰটো অকন তেজাল হয় এইটো এনেকৈ কালাৰ এয়া ধুনিয়া আহিছে ভেৰি গুড থ্যাংক ইউ মিশো আৰু নেক্সট দুটা পাৰ্সেল আহিছিলে নেক্সট আনবক্সিং কৰিম চাই থাকক केनेকুৱা লাগিছে মোৰ ধুনিয়া লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি কব দেই মই ধুনিয়া লাগিছে হন্ডা মালিকল ধুনিয়া লাগিছে হেয়া চখন আহিছে 3 piece 4 piece 5 piece 6 piece 6 seater dining एया फाइनल केनेকুৱা লাগিছে